Adlaw nga Lunes nagpakita sa buhatan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board kon LTFRB 11 ang taxi driver nga gireklamo siyang pasahero nga matud pa nagbinastos. Kung asa mong insidente nag-viral diha sa social media. Kini human nga gi-isyuhan og show cause order sa maong buhatan lakip na usab ang operator sa maong taxi. Sumala pa ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III nga ang maong lakang makahatag sila higayon sa ilang pahayag sa ilang bahin. Nevertheless, our legal team will now be evaluating the investigation, and then probably within this week we'll be able to come up with a resolution of the said issue. Samtang kung mapamatudan nga sayop, lakip nga mapasakaan og silot ang operator sa taxi. Kung first offense pa ni sa operator, magbayad silang 5,000. But then, kung makita sa atong records nga na pa sila violations before, so madugam na silang violation, kung na second offense or third offense, then there will be different penalties na itong yata. Samtang wala pa usab nakadawat og impormasyon ang LTFRB 11 kung mipadangat ba og reklamo ang pasahero kinsa matud pa usa ka minor de edad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.